अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं बैतुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफे आवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत का आवाम को बिजली का जोरदार झटका। पेट्रोल बम गिराने के बाद बिजली गिरा दी गई। फी यूनिट कीमत में 47% इजाफा। नेपरा ने बिजली की कीमत ₹7.91 फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी। नेपरा का कहना है कि बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा किया गया। तेल की कीमत और पैदावारी लागत बढ़ने से बिजली की कीमत बढ़ाई गई। 1 जुलाई से बिजली का टैरिफ ₹24.82 फी यूनिट होगा। माहिरीन का कहना है कि सेल्स और दीगर टैक्स मिलाकर 1 यूनिट बिजली पर ₹11 का इजाफी बोझ पड़ेगा। साबिक वजीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं कि बिजली में 47% इजाफा मईशत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। महंगाई का तूफान आएगा, मकामी सनत तबाह हो जाएगी। ये पाकिस्तान का सबसे तारीख दौर है। जब 2018 में पीटीआई की हुकूमत आई थी तो उस वक्त भी मंफी आउटलुक था। 1 साल की मेहनत के बाद उसको मुस्बत कराया था। जैसे ही पीटीआई की हुकूमत गई उसके 2 महीने बाद वापस ये मंफी आउटलुक हो गया। पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर। मूडीज ने पाकिस्तान के आउटलुक को मस्बत से मनफी कर दिया। मकामी और गैर मुल्की करेंसी की सूरत हाल गैर मुस्तहकम करार दे दी। पाकिस्तान को मकामी और बैनुल अक़वामी अदायगी में मसाइल का सामना। मूडीज का कहना है महंगाई से पाकिस्तान के बैरूनी खतरात में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारा, करेंसी का गिरना और ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव है। माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम कहते हैं रेटिंग जाहिर करती है कि सरमाया नहीं रहा, दिवालिया का खतरा बढ़ गया। पीटीआई हुकूमत ने 1 साल की मेहनत से आउटलुक मजबूत करवाया था। मौजूदा हुकूमत ने 2 माह में ही मनफी करा दिया। मईशत नीचे गई तो सोवियत यूनियन टूट गया। आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं। बिस्मिल्लाह, आप न्यूट्रल हों। कौम जानती है कि ताकत आपके पास है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। मुल्क नीचे जा रहा है और आप कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं। तारीख माफ नहीं करेगी। इमरान खान का शांगला में जलसे से खिताब। कहा कौम तैयारी करे, परसों दीर में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करूंगा। तहरीक तब तक चलेगी जब तक इलेक्शन का ऐलान न हो। हुकूमत इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर धांधली की तैयारी कर रही है। कौम इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानती क्योंकि ये वो पॉलिसीज बनाएंगे जो अमेरिका की होंगी। जो लोग हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्वस थे, कौम उनको नहीं भूलेगी। ने भी अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद की, लेकिन हमारी तनकीद मस्बत है। मरियम नवाज की निराली मंतक। कहा खुद को जिहादी लीडर कहने वाला अब जमानती लीडर है। राना सनाउल्लाह के डर से पेशावर में छुप कर बैठा है। जिस मैंडेट का ये सोग मना रहे हैं वो उनका कभी था ही नहीं। अब ये नाकामी का मलबा मुल्क पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान केपी हुकूमत के वसाइल पर कब्जा करके बैठे हैं। उन्हें फराह गोगी से बनी गाला तक चलने वाली माल गाड़ी बंद होने की तकलीफ है। मेरी और हुकूमत की सपोर्ट ना करें, मगर खुदारा पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाएं। इमरान खान तो वहाँ पे कोई सरकारी वसाइल पे नहीं बैठे हैं। अपनी पार्टी के सरबराह की हैसियत से वो वहाँ पे अगर जाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमरान खान पार्टी सरबराह की हैसियत से पेशावर में मौजूद हैं। इसी हफ्ते वापस इस्लामाबाद आ जाएंगे। सरकारी वसाइल पर नहीं बैठे। मरियम नवाज खुद सरकारी वसाइल इस्तेमाल करती रही हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि ये इमरान खान और पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को गद्दार डिक्लेयर करना चाहते हैं। सबसे बड़ी पार्टी को अलहदा करेंगे तो उसका बहुत नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट में आला हुकूमती शख्सियात की केसेस में मुदाखलत से मुताल्लिक केस। हुकूमत का तहरीरी जवाब जमा। ECL से निकाले गए नामों का दिफा। कहा नैब या एजेंसी की तहकीकात वाले सब नाम ECL में नहीं डाले जा सकते। कानूनी तकाजे पूरे करके ECL रूल्स में तरमीम की गई। FIA ने भी हाई प्रोफाइल मुकदमात की तफसीलात जमा करवा दी। जहांगीर खान तरीन के खिलाफ शुगर मिल्स में खुर्द बुर्द के कई मुकदमात ज़ेर तफ्तीश हैं। एक केस में 4.3 अरब और दूसरे में 2.2 अरब की खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ भी तफसीलात पेश। कहा 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग केस में चालान जमा है, फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज, मलिक मकसूद और ताहिर नकवी मफरूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की लॉन्ग मार्च के लिए पेश की दरखास्त वापस कर दी। एतराज़ आयद किया गया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही फैसला दे चुकी है। दरखास्त गुजार की जानिब से मुताल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया गया।
لانگ مارچ کے دوران مقدمات، عمران خان کی ضمانت قبل از وقت گرفتاری منظور۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی چیئرمین کو 25 جون تک گرفتار کرنے سے روک دیا۔ عمران خان کو 50,000 کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسد کیسر اور حماد اظہر کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے 3 مقدمات میں مراد سعید کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان۔ اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے سے کنسیشن کیا لی جائے گی جو یوکرین سے انہوں نے لی تھی ڈی نیوکلرائز کرنے کی؟ جب وہ چلا گیا پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے 3 حصے ہوں گے جو کہ آپ عام ان کے تھنک ٹینکس، ہندوستان کے تھنک ٹینکس میں دیکھ لیں۔ پاکستان کو دشمنوں سے بہت خطرہ ہے، ہمیں طاقتور فوج چاہیے۔ عمران خان کی نجی ٹی وی سے گفتگو، کہا اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فوج تگڑی ہے، کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ پاکستان اس وقت فیصلہ کن مرحلے پر کھڑا ہے، درست فیصلے نہ کیے تو سالمیت کو خطرہ ہے۔ پاکستان کے خلاف امریکہ، اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے۔ موجودہ سیٹ اپ کی وجہ سے پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ ایسا ہوا تو سب سے پہلا اثر فوج پر پڑے گا، پاکستان کے 3 حصے ہو جائیں گے۔ جمہوریت کے اندر اس طرح میڈیا کے اوپر پابندیاں نہیں لگتی۔ وہ صحافی محب وطن پاکستانی سمجھے جاتے، ارشد شریف، صابر شاکر، عمران ریاض، سمیع ابراہیم، ان کے اوپر کیسز کیے جا رہے ہیں۔ ARY کو کبھی نیچے کر دیتے ہیں، کبھی اوپر کہ لوگ دیکھ نہ سکیں۔ کسی جمہوریت میں میڈیا پر پابندیاں نہیں لگائی جاتی۔ ARY کو کبھی اوپر لے جاتے ہیں، کبھی نیچے، تاکہ عوام چینل نہ دیکھ سکیں۔ عمران خان کی ARY نیوز کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی مذمت، کہا محب وطن صحافی ارشد شریف اور صابر شاکر، عمران ریاض خان اور سمیع ابراہیم پر مقدمے درج کیے جا رہے ہیں۔ قوم اچھی طرح جانتی ہے ملک دشمن اور ملک توڑنے والے کون ہیں۔ ان میں وہ چہرے بھی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ شکر ہے پاکستان بنانے کے جرم میں شامل نہیں۔ اپوزیشن لیڈر سینیٹ شہزاد وسیم نے کہا عمران خان نے جو کہا ملکی مفاد میں کہا۔ شاہ محمود قریشی بولے عمران خان ہمیشہ مضبوط فوج کے حامی رہے ہیں۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کرنے والے ہی کیوں اداروں پر سیاست کر رہے ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا دشمن چاہتا ہے کہ ان کی معیشت اتنی کمزور ہو جائے کہ وہ ایٹمی اثاثے تباہ کر دے۔ شہباز گل کہتے ہیں عمران خان کے بیان پر ایجنڈا کے تحت واویلا ہو رہا ہے، یہ چاہتے ہیں پاکستان کو نیچے لے جائیں اور کوئی شور بھی نہ مچائے۔ پاکستان کی عدالتوں سے اشتہاری مفرور ملزم سلیمان شہباز وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ بیرونی ممالک دوروں میں 7 سال۔ سلیمان شہباز کی اہلیہ کے ہمراہ ترک صدر کے عشائیے میں شرکت۔ اشتہاری ملزم پاکستان اور ترک سربراہان مملکت کی میز پر بیٹھے نظر آئے۔ سلیمان شہباز دورہ سعودی عرب میں بھی سرکاری وفد میں شامل تھے۔ سلیمان شہباز اور ان کی اہلیہ کس حیثیت میں سرکاری دوروں میں شامل ہیں؟ سوالات اٹھنے لگے۔ فاروق حبیب کہتے ہیں کہ مفرور اور اشتہاری سلیمان شہباز پاکستان آنے کے بجائے شہباز شریف کے ساتھ سرکاری دورے پر جاتے ہیں۔ چوروں کی حکومت قائم ہوگی تو قانون کا ایسا ہی مذاق اڑایا جائے۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات تک پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن روک دیا۔ نون لیگ کی درخواست منظور۔ پنجاب کی مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا ضمنی انتخاب نتائج کے بعد مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کے 25 منحرف ارکان اسمبلی کو الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کیا تھا۔ ایڈوکیٹ اظہر صدیق کہتے ہیں فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کوئٹہ کا دورہ۔ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں افسران سے خطاب میں کہا کہ کورس کے شرکاء مستقبل کے چیلنجز کو سامنے رکھ کر خود کو تیار کریں۔ آرمی چیف کے شرکاء کو موجودہ جنگی چیلنجز سے نمٹنے کی تلقین۔ آرمی چیف کا کور ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو صوبے میں سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ۔ آرمی چیف کی فارمیشن کی تیاریوں اور کارکردگی کی تعریف۔ میکنگ جو تھی وہ وقت پہ کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی۔ انفلیشن جو نیا نمبر آیا وہ 13.8% آیا، جو ہائیسٹ ہے پچھلے پتہ نہیں کئی سالوں میں۔ ایکسپورٹس ہیں وہ 27% بڑھی اور پہلی دفعہ یہ $32 بلین پہ جائیں گی۔ 13 پارٹیوں کی حکومت نے فیصلہ سازی میں تاخیر کی، جس سے معاشی مشکلات پیدا ہوئیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوئے، مارکیٹ پر دباؤ آیا۔
IMF को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। शौकत तरीन कहते हैं महंगाई का सुपर साइकिल पाकिस्तान समेत दुनिया भर को मुतासर कर रहा है। पहले इंतखाबात होंगे, फिर मीसाक मईशत होगा। इस हुकूमत के साथ मीसाक मईशत नहीं होगा। वज़ीर ममलिकत आयशा गौस पाशा कहती हैं साबिका हुकूमत ने IMF से जो वादे किए उसके उलट काम करके गए। IMF कहता है आप किस किस्म का मुल्क हैं। कराची कुरंगी में नाले पर बना होटल जमीन बोस हो गया। 8 अफराद डूब गए। होटल में सिलेंडर फटने से धमाका हुआ। हादसे के वक्त होटल में बैठे 8 अफराद नाले में जा गिरे। जख्मियों को नाले से निकाल लिया गया, अस्पताल मुंतकिल। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, आवाम के पसीने छूट गए। गर्मी से बुरा हाल। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,500 से तजावुज कर गया। शहरों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग, देहात में 12 घंटे बिजली गायब। तहरीक इंसाफ का महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ कल एहतजाज का ऐलान। फरूख हबीब कहते हैं इमरान खान की हिदायत पर मुल्क गीर एहतजाज किया जाएगा। पिछले 2 वीकेंड्स गुजरे, बच्चों को हम लोग बाहर भी नहीं ले जा सके, किसी पार्क में, किसी सैर तफरीह की जगह में। इसके वजह से पेट्रोल भरने के साथ हर चीज़ महंगा हो गया, तो आप लाइफ में अब बहुत सी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। कोयटा के शहरी गाड़ियां घरों में खड़ी करने लगे। सड़कों पर ट्रैफिक जैम कम, शहरी हर मुमकिन पैदल चलने लगे। कोयटा के बच्चों की हफ्तावार सैर व तफरीह भी खत्म हो गई। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि गुंजाइश से ही निकल गया। कोयटा में पेट्रोल डीजल की फरोख्त में 40% कमी आ गई। मुनहरिफीन को टिकट देने पर नून लीग में इख्तिलाफात। मकामी क़यादत और कारकुन मुनहरिफीन को कबूल करने को तैयार नहीं। असद खोखर, नोमान लंगड़ियाल, गुलाम रसूल, अजमल चीमा, लाला ताहिर रंधावा, सलमान नईम, नज़ीर चौहान आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग उम्मीदवार नामजद करने के बजाय मुनहरिफीन को सपोर्ट करेगी। ज़िम्न इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए PTI के सूबाई पार्लिमानी बोर्ड का इजलास कल तलब। सिटी कोर्ट कराची में वकला और अदालती मुलाजमीन में तसादुम। वकला की जानिब से चौकीदार पर तशद्दुद और जजेस के दरवाजे बंद करने के मामले पर वकला और अदालती मुलाजमीन आमने सामने। मुताअद्दिद जख्मी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुलाकात के बाद वकला ने एहतजाज आर्जी तौर पर ख़त्म कर दिया। निमरा काज़मी की उम्र 17 और 18 साल के दरमियान है। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दी। निमरा काज़मी के शौहर की केस ख़त्म करने की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच मगवी फहमीदा की अदम बाजियाबी पर सख्त बरहम। पुलिस की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान, SP सखर को नाअहल करार दिया। DIG को शो कॉज नोटिस जारी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके में 62 अफराद का 5वीं जमात के तालिबे इल्म पर तशद्दुद। वालिदैन को ज़मीन पर कब्जे का केस वापस न लेने पर संगीन नताइज की धमकियां भी दी। अहले खाना का इलाके पुलिस पर 62 अफराद की सरपरस्ती का इल्ज़ाम। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील कर दी। अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। कराची, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, पेशावर और नौशहरा के कैंटेरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में ARY न्यूज़ को केबल से हटा दिया गया। लाहौर में 4 स्टार, लाहौर डिजिटल, लो GTech, वर्ल्ड कॉल, ब्राइट मल्टीमीडिया और मुगल केबल। मुल्तान में अल्फा और सिटी केबल। पेशावर में 5 स्टार और यूनिवर्सल केबल। नौशहरा में OK केबल। गुजरांवाला में पैगासस केबल ने ARY न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी। कराची, मलीर कैंट में भी वतीन ने नशरियात बंद कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ARY न्यूज़ का नंबर तब्दील न करने का हुक्म दे चुके हैं। वाज़े अहकामात के बावजूद नंबर्स तब्दील करने वाले तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। भारतीय हिंदू ने उसामा बिन लादेन को अपना गुरु करार दे दिया। उत्तर प्रदेश के सरकारी अफसर रविंद्र प्रकाश ने दफ्तर में उसामा की तस्वीर भी लगा दी। खबर वायरल होने पर प्रकाश मुअत्तल। प्रकाश ने कहा कि उसामा की एक तस्वीर हटा दी तो क्या हुआ, उसके पास और तस्वीरें भी हैं।
ویسٹ انڈیز ٹیم ویسی بہت ڈینجرس ہوتی ہے وائٹ بال میں، اور ابھی تک تو جو ہمارے کیمپس لگے ہوئے تھے اس سے کافی پریپریشن ملی ہے۔ فاسٹ بالر کی ظاہر سی بات ہے اتنی گرمی میں آپ لانگ سپیلز نہیں کر سکتے، شارٹ میں آپ کو پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے قومی ٹیم کے کیمپ کا آغاز، میچز 8 جون سے ملتان میں کھیلے جائیں گے۔ شاہین شاہ آفریدی کہتے ہیں ملتان کی گرمی فاسٹ بالرز کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ شاداب خان بولے کہ امید ہے شائقین کو اچھی سیریز دیکھنے کو ملے گی۔ محمد رضوان نے کہا کہ خواہش ہے کہ ایک کی جگہ 5 وکٹ کیپرز ہوں مگر پاکستان ٹیم کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہوں۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,38,300 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,18,570 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,207 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ خبروں کی تفصیلات شامل کریں گے بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔